हमीन के जब इतना अच्छा लागला तो तुमनी भी देखबा, तुमनी के भी अच्छा लगे, तुमनी भी खुश होबा कि हाँ মেকআপ শেখার পর আজকে এই ফার্স্ট টাইম মেকআপ করতে যাচ্ছি। তো মনের মধ্যে অনেকটাই ভয় আবার অনেকটা সাহসও আছে, দুটোই নিয়ে বের হয়ে পড়েছি। তবু কোনো হেল্পিং হ্যান্ড ছাড়া একা একাই বের হয়ে পড়েছি। তো তোমরা তো অনেক ভিডিও দেখেছো মেকআপ জার্নির, তো আমার একটা ছোট্ট মেকআপ জার্নির ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, আশা করি ভালো লাগবে। তো আমি সুকৃতি টি গার্ডেন থেকে বলছি। তো চলো যাওয়া যাক, এই পাশেই যাব। আর আমার এখনও ব্যাগ কেনা হয়নি, তো আস্তে আস্তে করে আমি মেকআপের জিনিসগুলো কিনছি। তো তারপরে ব্যাগটাও কিনবো, তাই আমি ক্যারি ব্যাগে করে নিয়ে যাচ্ছি। তো চলো। আর গিয়ে না দেখি যে ও আইব্রো করা নেই, তো আর লাইটেরও সেরকম ব্যবস্থা ছিল না। তো ঘরের মধ্যে একটাই লাইট জ্বলছিল, আর বাইরে আকাশটাও কীরকম অন্ধকার অন্ধকার ছিল, মেঘলা মেঘলা ছিল। তো এই ঘরের মধ্যেই আমি মানে করেছি। তারপরে না উঠানে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম, কারণ ঘরের মধ্যে একদমই লাইট বোঝা যাচ্ছিল না। তো আইব্রো করে তারপরে যে প্রথমে আই মেকআপটা করে নিয়েছি, আর গিয়েই আমি প্রথমে শাড়িটা পরিয়ে দিয়েছি। কেমন হয়েছে সেটা কিন্তু কমেন্ট করে বলো কেমন। আর জানো তো, যে বাড়িতে আমি বসেছিলাম সাজাতে, সেই বাড়িতে না মানে নতুন ঘর করেছে, তো সেই জন্য কারেন্টের ব্যবস্থা ছিল না। মানে কারেন্ট ছিল কিন্তু বোর্ড ছিল না কোথাও। তাই আমি ক্লিপিং করব যে মেশিনটা যে বসাবো সেই জায়গা ছিল না। তো এই বাড়ি থেকে পরে রাস্তা দিয়ে অন্য বাড়িতে গিয়ে তারপর করেছি। তো কেমন হয়েছে বলো। আর এই যে রেডি করে আমি বাইরে বের করে নিয়ে এসেছি। ও তারপরে কি হয়েছে বলো তো, তারপরে দেখলাম যে রেডি করার পরে দেখলাম যে চোখে আইল্যাশটাই লাগাতে ভুলে গিয়েছি। তারপরে গিয়ে আবার লাগালাম। थोड़ा जोर से जिसको मेकअप करना है प्लीज़ दीदी का यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया है, उसमें फ़ोन कीजिएगा। दीदी इतना अच्छा मेकअप करते हैं, शादी हुआ, पार्टी हुआ, किसी भी कोई भी प्रोग्राम हुआ, आप मेकअप के लिए दीदी को फ़ोन कर सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पे फ़ोन कर दीजिएगा दीदी को। देख के दिन तो दिन जाने सकबा कि ई सजाल कितना सुंदर है, ई दीदी कितना अच्छा मेकअप करेला से के। तोहनी के जब अच्छा लगनी के भी अच्छा लगी, आ तोहनी नंबर से कांटेक्ट करबा, कभी भी तोहनी के पार्टी होगी, शादी होगी, तोहनी नंबर से कांटेक्ट करके दीदी के बोलाबा। सरकार पड़ी कि लेडीज के मेकअप करे कर रही हले तोहनी बारी क्यों कर देबो। हां बा घर जाए के कर देबी से तोहनी नंबर से कांटेक्ट करबा। हमने के तो बहुत अच्छा लागला कि मेकअप, हम तो बहुत खुश आही ये अपने मेकअप के देख इतना अच्छा लागला तो तुमनी भी देखबा, तुमनी के भी अच्छा लगे, तुमनी भी खुश होबा कि हां बहुत सुंदर करला है मेकअप के। तो बंगाली सजाती है मेकअप करल है, लेकिन तोहनी के बिहारी का मेकअप लागी तो बिहारी करी, आदिवासी के मेकअप लागी तो आदिवासी करी। तो इनके जिस टाइप के से तो इनका अच्छा लगे वही टाइप से तो फरमाइश करबा। और एक ठो बात, तोहनी के अगर तोहनी के चूल काटे के दरकार रही, फेशियल करे के दरकार रही, आईब्रो करे के दरकार रही, हल्दी तो ही दीदी के से कांटेक्ट कर लेबा। বা আমাদের বাড়ি গিয়েও করতে পারি। हाँ मतलब घर जाके करी, ये बात ना लगे कि हम फोन से करब, ई चीज ना सोचबा, कांटेक्ट करब घर जाई।